Bonjour mes chers étudiants et étudiantes, donc on va continuer avec la deuxième partie de l'exercice 4 de la série 3. Cette série, je pense, c'est de l'année dernière, mais pour cette année, cet exercice est dans la série 2, si je me rappelle. C'est 2018-2019. Donc on nous demande, on a déjà calculé la vitesse absolue et l'accélération absolue par la méthode directe. Il nous reste par la loi de composition du mouvement. Donc, pour les détails de l'exercice, vous consultez la première vidéo, la partie 1. J'ai entamé le calcul de la vitesse et de l'accélération par des méthodes directes. Donc maintenant, on va utiliser la loi de composition du mouvement pour le calcul de la vitesse et de l'accélération. Donc, deuxième méthode. Pour le calcul de la vitesse, donc deuxième méthode pour calculer la vitesse et l'accélération par la loi de composition de mouvement, Donc pour la vitesse absolue, c'est la vitesse d'entraînement, point M par rapport à R, plus la vitesse relative, point M par rapport à R1. Seulement pour la vitesse d'entraînement, M, pour la vitesse d'entraînement, M est fixe. وهنايا M est mobile. علاش كنقولوا لا فيتاس غولاتيف؟ لان سيبوزون مثلا هنا واحد مثلا ان فاغون او بيان ان بيس باغ اكزومبل، وكاين هنا واحد لو بونوم كيتحرك كيتمشى بواحد لا فيتاس مثلا 2 متر باغ سكوند. هذيك لا فيتاس ديالو هي لا فيتاس غولاتيف، ولكن بالنسبه لواحد اللي راه برا، واحد راه يشوفهم برا، راه يشوف لو بيس كيتمشى، هي لا فيتاس دونطرينمون بليس لا فيتاس غولاتيف، يعني كيشوف زوج تاع السرعات، واحد السرعه ديال لو بيس وواحد السرعه تاع داك بنادم اللي يتمشى. دونك هي لا فيتاس ابسولي، هي لا فيتاس تاع لو بيس بلس لا فيتاس نتاع لو بونوم. بحال اللي ما راه بحال لو بيس راه واقف، سي بون. دونك لا فيتاس تاع لو بيس بوحدها مثلا راه يجري 30 كيلومتر في الساعة، وهذاك راه يجري 2 كيلومتر في الساعة، يعني لا فيتاس ابسولي هي لا فيتاس تاع لو بيس بلس لا فيتاس تاع لو بونوم، هي 12 كيلومتر باغ. هادي غير باش تاخدو فكرة على علاش قلت هنا لا فيتاس دونطرينمون ام فيكس، يعني كنحسبو غير لو موفمون، غير لا فيتاس تاع لو بيس. يعني بحال ديك بنادم راه جالس، الا راه جالس مثلا انني جالس في لو بيس، ولو بيس راه يتمشى ب10 كيلومتر في الساعة، يعني حتى انا نتمشى ب10 كيلومتر، كنقولوا لا فيتاس دونطرينمون بحال لي جو سوي اونطريني افيك لو بيس، سي بون. ولا فيتاس غولاتيف بحال لي نتمشى ولو بيس راه واقف، يعني نتمشى في لو بيس ولو بيس راه واقف. هذا هو لو برانسيپ نتاع la vitesse d'entraînement, la vitesse absolue. Donc la vitesse d'entraînement du point M, soit on utilise la définition, soit on libretto. Donc les méthodes. Donc c'est la vitesse absolue par définition, la vitesse absolue de O1, le repère relatif, plus gamma de R1 du repère relatif par rapport au repère absolu vectoriel O1 M. غير واش حنا في هاد الحالة عندنا OO1 sont confondus. Donc
هاد او راه فيكس ما يتحركش، دونك لا فيتاس elle est nulle. سي بون. دونك هادي سي لا بروميير بارتي يعني كنت ديجا درتها، راها في لا فيديو الاخرى غادي تشوفوها. وهنايا غادي نشوفو لا دوزيام بارتي. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la vitesse absolue de O1 est égale à 0 car O1 هو في نفس الوقت هو O. Il est fixe. O1 هو O, il est O1 est fixe. C'est bon? Donc, maintenant, gamma de R1 par rapport à R. Donc, la vitesse d'entraînement du point M, hier. Gamma de R1 par rapport à R. Il y a phi point. Je شرحتها في la première vidéo. Vous pouvez consulter la première vidéo. لأن عندنا R كان عندنا هنا K1 وهنايا J1 وكان هنا عندنا بلوتو هنا K، هنا K اللي هي K1 وهنا عندنا J1 بلوتو J، وهنا عندنا I1 وهنا عندنا J1. C'est bon. هي J. Donc وهنا عندنا J بلوتو J، وهنا عندنا كان عندنا I. C'est bon. دونك كان عندنا بين اي و اي ان واحد لونغل دو في. سي بون. دونك عندنا اون روتاسيون du repère R1 par rapport au repère R avec une vitesse phi point. Donc la vitesse le gamma de R1 par rapport à R هي phi point K1 vectoriel O1M. O1M هي R كانت عندنا هنايا M O اللي هي O1 وكان هنا عندنا واحد J1 وهنا عندنا K1 وهنا عندنا ألفا. دونك عندنا K1 oui c'est alpha M et plutôt I1. هنا I1. دونك هنا entre J1 و K1 كانت عندنا ألفا. Donc J1 ou bien O1M se trouve dans le plan OK1 I1. Il y a le plan OK1 I1. Donc c'est R cos alpha K1 plus sinus alpha I1. Donc la vitesse d'entraînement du point M هي phi point K1. Donc K1 vectoriel K1 c'est 0, تبقى لنا vectoriel R sinus alpha I1. Donc K1 vectoriel I1 ça va donner, donc on a IJK, donc K vectoriel I ça va donner J, donc IJK. Donc on a dit K vectoriel I ça va donner J, donc K1 vectoriel I ça va donner J1. Donc la vitesse d'entraînement du point M est égale R phi point sinus alpha J1. Donc il y a la vitesse d'entraînement. On peut calculer la vitesse d'entraînement directement, la vitesse d'entraînement, deuxième méthode.
Deuxième méthode pour calculer la vitesse d'entraînement. Donc la vitesse d'entraînement du point M, il y a D sur dt de OM par rapport à R, avec M fixe. Donc il y a D sur dt de R cosinus phi K1 plus sinus phi I1. Donc غادي تعطينا puisque M fixe هذه غادي تكون constante. Donc غير I1 اللي غادي تتحرك وفي il est constante déjà parce que في من الأول قالوا لنا بلي في تبقى constante. Donc غادي تولي لنا R هذه غادي تولي زيرو، تولي لنا R D sur dt de sinus phi I1 و D sur dt de I1 هي D sur dt de I1 هي phi point J1. D sur dt de I1 هي phi point J1 لأن عندنا la base I1 J1 c'est une base mobile I1 وعندنا J1 ها هي هنا I1 J1 و افيك اي واحد لونغل فيه هنا هنايا عندنا اي واحد لونغل فيه اللي كيدفع هاد الاي ان. مين يدفع هاد الاي ان كطيح على هادي غير طريقه غير باش تفهموها. دي دو اي ان سور دي تي هي بليتو دي دو اي ان سور دي في هي جي ان، ولكن دي سور دي تي دو اي ان هي في بوان جي ان. دونك هاد اي ان كيمشي لجي ان. عاوتاني هنا عندنا واحد لوطخ اونغل، هاد لونغل فيه عاوتاني من يدفع جي ان كيطيح في موان اي ان اكسيتيرا. دونك دي سور دي تي دو في ان دو اي ان هي في بوان جي ان. دونك غادي نمشيو نرومبلاسيوها. دونك لا فيتاس دونترينمون ديالنا، لا فيتاس دونترينمون دو بوان ام هي قلنا ار سينوس في و دي سور دي تي دو اي ان قلنا هي في بوان جي ان. دونك لا فيتاس دونترينمون دو بوان ام هي ار في بوان سينوس في جي ان. دونك شوف واش هي. دونك سي ار في بوان سينوس، هنا نسيت درت الفا، سي في ماشي بليتو سي الفا، باردون سي الفا باسكو في سي فاريابل، سي الفا وي سي الفا ici alpha. Ici on a un angle, donc oui c'est alpha. Ah il y a non, c'est l'angle alpha اللي بيناتهم. هو l'angle alpha c'est bon. alpha هو راه بين OM و Z1. دونك من نجيو نريبريزونطيو OM في لاباز I1 J1 هي كوسينوس الفا J1 بلس سينوس الفا I1. كوسينوس الفا J1 دونك سي كوسينوس الفا هي هنا الفا، سي كوسينوس الفا K1 بلس سينوس الفا I1. ها هي هنا نعاودو نريبريزونطيوها. ها هي باش تبان حداكم. هنا عندنا الفا، هنا عندنا K1 وهنا عندنا I1 وهنا عندنا OM. OM est égal à R لأن OM قالك هاديك M عنده واحد il a un mouvement suivant l'équation R de T. ها هي هنا OM suivant avec donc
Le petit point M, il est en mouvement, il se déplace avec la loi de mouvement OM égale R de T. C'est bon? Donc c'est sinus alpha. Désolé. Donc c'est sinus alpha. C'est bon. Donc c'est R phi point sinus alpha J1. R phi point sinus alpha J1. Maintenant la vitesse relative. La vitesse relative du point M, il y a D sur dt de O1M par rapport à R1, par rapport au repère relatif. Allah ya. Donc il y a D sur dt de R sinus alpha R sinus alpha cosinus alpha K1 ou la sinus alpha I1 plus cosinus alpha K1. Donc هنا par rapport à R1 on dérive بالنسبة la vitesse relative toujours on dérive par rapport à R1 وهذا O1M هي OM لأن O1 O O1 sont confondus. C'est bon. هنايا من نقولوا بارابور ا R1 يعني بحال هذيك بحال لو بونوم راه في لو بيس وراه كيتمشى، يعني نشوفوا لا فيتاس ديالو، ما نشوفوش حنا لو موفمون تاع لو بيس، نشوفوا لو موفمون تاع هذاك لو بوين ام في لو ريبير ريلاتيف، يعني نشوفوا غير الحركه ديالو. دونك حنا ديجا عندنا الفا كونستانت، وهاد الاي 1 والكا 1 اللي سون اكسبريمي دون ار 1، دونك ما غاديش نخدشو فيهم، غادي نمشيو غير لهاد ار 1. دونك تولي لنا ار بوين سينيس الفا اي 1 بلس كوسينيس الفا كا. C'est bon. Nous sont des constantes. Donc la vitesse relative, il y a R point cosinus alpha K1 plus sinus alpha I1. Donc il y a la vitesse relative de notre point M. On a R point sinus alpha, on a R, on a 0, on a R point cosinus alpha. Ou la vitesse d'entraînement, donc هي 0 R phi point sinus alpha, R phi point sinus alpha, ou suivant K1 c'est 0. Donc la vitesse absolue du point M, il y a la vitesse relative du point M plus la vitesse d'entraînement du point M. Il y a R point sinus alpha, R phi point sinus alpha, R point cosinus alpha. Ils doivent être exprimés dans la base I1, J1, K1. Dans la base I1, J1, K1. Dans la base I1, J1, K1. C'est bon. Donc on va vérifier avec le résultat qu'on a trouvé. On va vérifier avec la vitesse qu'on a trouvée. Donc c'est R. On va la copier pour vérifier. Copier. Et باش تشوفوها تكونوا مطمئنين باللي c'est le même résultat. Donc là voilà, c'est R point sinus alpha, R phi point sinus alpha et R point cosinus alpha dans la base I1 J1K. C'est bon. Maintenant on va entamer l'accélération. Accélération relative et accélération d'entraînement et l'accélération du Coriolis.
que l'accélération absolue est égale à l'accélération d'entraînement plus l'accélération relative plus l'accélération de Coriolis. Donc pour composition des accélérations. Donc بالنسبة l'accélération relative بالتيوب relatif اللي هي اللي سهلة du point M هي d sur dt de la vitesse relative du point M par rapport au repère relatif. Il y a d sur dt. La vitesse relative شحال لقينا r point, donc r point sinus alpha I1 plus cosinus alpha K1. Donc نفس الآخر par rapport à R1. Donc هاد I1 و K1 sont exprimés dans R1 ما غاديش نخدشو فيهم. وسينوس الفا كوس الفا الفا في الاول قالوا لنا بلي لي كونستانت دونك غادي نديريفيو غير ار سكوند ار بوان تولي لنا تيكالا ار سكوند سينوس الفا اي ان لان هادي كامله سيت اون كونستانت دونك لا ديريفي دين فونكسيون فوا اون كونستانت سي لا كونستانت فوا لا ديريفي نتاع ديك لا فونكسيون دونك سينوس الفا اي ان بليس كوسينوس الفا ك 1. Donc هذه هي l'accélération relative du point M. تعطينا R de point sinus alpha 0 R de point cosinus alpha dans la base I1 J1 K1. C'est bon. بالنسبة l'accélération d'entraînement point M هي l'accélération absolue de O plus, par définition, la définition, plus D de gamma de R1 par rapport à R sur dt vectoriel O1M, اللي هي OM حقيقة O1M ولكن puisque O et 1 sont dans le même point on a utilisé OM plus هنا في حقيقة O1 ولكن puisque O1 et O sont dans le même point on a utilisé O plus gamma de R1 par rapport à R vectoriel gamma de R1 par rapport à R vectoriel OM. En principe غادي تكون O1 في la définition ولكن puisque O1 est confondu avec O on a utilisé OM غير باش ما تغلطوش في الديفينيسيون تبقى تحسب لكم سي une définition générale pour O. C'est bon. Donc غادي نقلعو ديك ال1 c'est bon. Donc O et O1 sont confondus donc gamma O est confondu avec O1 qui est fixe implique gamma absolu de O est égal à 0. Maintenant D de gamma sur dt par rapport à R1 par rapport à R plutôt qui est égal à تعطينا في بوان d sur dt gamma شنو هي gamma gamma هي في بوان K1 وهي في بوان K en même temps donc شنو تعطينا الديريفي تعطينا في دو بوان K اللي هي في دو بوان K1 l'accélération d'entraînement par rapport à R c'est bon. قتلنا سهلة هذيك gamma de R1 par rapport à R vectoriel gamma
de R1 par rapport à R vectoriel OM هي تعطينا هنا gamma تعطينا phi point K1 vectoriel phi point K1 vectoriel R قلنا OM شنو هي R cos alpha K1 plus sinus alpha I1 R cos alpha K1 plus sinus alpha I1. C'est bon. Donc on a phi point K1 vectoriel phi point K1 هذه vectoriel K1 c'est 0 تبقى لنا phi point قلنا R phi point sinus alpha donc K1 vectoriel I1 c'est J1 donc IJK I K vectoriel I ça fait J1 donc J1 donc تعطينا phi point غادي نخرجو تولي لنا R phi point carré sinus alpha donc R phi point carré sinus alpha K1 vectoriel J1 donc K1 vectoriel J1 donc IJK 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 donc K vectoriel J ça va donner moins I donc ça va donner moins R phi point carré sinus alpha I1 donc هذه غير gamma vectoriel gamma donc l'accélération d'entraînement du point M غادي نجمعو هادو كاملين تعطينا موان الأولى هي d2 gamma sur dt d2 gamma sur dt vectoriel OM سينا هذيك بقاتنا عاد d2 gamma sur dt vectoriel d2 gamma de R1 par rapport à R sur dt vectoriel OM تعطينا phi de point K1 vectoriel OM قلنا هي R cos alpha K1 plus R sinus alpha I1 قلنا K1 vectoriel I1 تعطينا K1 vectoriel I1 تعطينا J1 donc تعطينا و K1 vectoriel K1 égale 0 donc قلنا R sinus R phi de point R phi de point sinus alpha J1 هذه هي D de gamma R1 par rapport à R vectoriel OM donc غادي تعطينا الأخرى l'accélération d'entraînement تعطينا moins R phi point carré sinus alpha I1 plus R phi de point sinus alpha J1 donc هذه هي l'accélération d'entraînement donc deuxième méthode pour calculer l'accélération d'entraînement sans utiliser la définition donc l'accélération d'entraînement c'est d sur dt par rapport à r de la vitesse d'entraînement du point M donc هنايا par rapport à r ولكن غادي نحسبو
بحال اللي هذاك لو بونوم راه في لو بيس ما كيتحركش، ولكن نحسبو غير لا فيتيس يعني اللي كيمشي بها هو جالس، يعني راه جالس وراه يتمشى لو بيس راه يتمشى بديس، يعني حتى هو راه يتمشى بديس. دونك هذيك هي، دونك غادي نحسبو ام فيكس، ام ما تحركش، يعني ما يتحركش في لو بيس في لو ريبير ريلاتيف، ولكن بالنسبه للاخر يعني بحال نحسبو لا فيتيس تاع لو بيس. سي بون، هي دي سور دي تي بارابور ا ار. لا فيتيس دونطرينمون شنو هي؟ لا vitesse d'entraînement c'est R phi point sinus alpha J1, R phi point sinus alpha, R phi point sinus alpha J1. donc dérivée ديالها غادي تعطينا، قلنا R il est fixe، ولكن هذاك لو روبير ريلاتيف راه يدور هو اللي راه يتمشى اون روتاسيون في بوان. سي بون، دونك R هذاك نتاع لو موبيل ولا تاع لو بوان راه فيكس، نحسبوه ام فيكس يعني ار كونستانت. غير في هاد الحالة، غير مي تكون لا فيتيس دونطرينمون يلفو فيغ اتونسيون، لأن في الحالات الأخرى حنا ديريفيناها في لي زوطخ كا، غادي نديريفيوها. سي بون، بالنسبة للكوريوليس جو بونس ولا المهم غادي نديريفيوها، غادي نستعملو ار دو بوان سينيس الفا. إن في لا فيتيس في لاكسيليراسيون دو ريلاتيف ديريفيناها، كانت عندنا ار بوان ولات ار دو بوان. ها هي لاكسيليراسيون ريلاتيف، ها هي ار دو بوان. سي بون، دونك غادي نمشيو هنايا، غادي تولي لنا ار، تولي لنا ار في دو بوان، ار في دو بوان sinus alpha J1 plus R phi point sinus alpha D de I1 sur D de J1 sur DT. D de J1 sur DT, ou D de J1 sur DT soit نحسبوها directement D de J1 sur DT soit est égal à moins phi point I1 soit نديرو لها هي gamma de R1 par rapport à R vectoriel vectoriel J1 تعطينا phi point K1 vectoriel J1 تعطينا moins phi point I1 K1 vectoriel J1 c'est I1. المهم كاع كل الطرق تؤدي إلى روما. سي بون، دونك اللي بغيتو هادي ولا هادي، قلنا دي دو جي ان سور دي تي هي دي سور دي تي دو، شوفوها هنا هنا اي ان فقط هذا واه جي ان سي سي دونك جي اي اي ان، دونك جي اي هنا جي وهنا عندنا اي. هنا غير باش تفهمو صافي، نورمالمون تتعملو هادوك غير باش تعرفو لو برانسيب. اي ان هنا عندنا فيك، هنا جي ان وهنا عندنا فيه، دونك دي دو جي ان سور دي تي هي دي سور دي تي دو كوسينيس في جي ان بليتو كوسينيس في جي بليس موان سينيس في موان سينيس في اي، دونك تعطينا موان في بوان سينيس في، نكتبو بالكحل
sinus phi J, moins phi point, moins déjà K, moins phi point, cosinus phi I, qui est égal à phi point, facteur de moins sinus phi J, plus شوفوا بعدا هذاك العكس هو واه دونك سي جي واه بليس كوسينيس في موان كوسينيس في اي وهاد سينيس في جي كوسينيس في اي كوسينيس في اي بليس موان كوسينيس في اي موان سينيس في جي هي موان اي دونك تعطينا في بوان فوا موان اي كي تيغال موان في بوان فوا اي سي بون اي بلوتو اي ان اي ان سي بون دونك كاع ها هما موان في بوان اي ان موان في بوان اي ان موان في بوان اي ان دونك تعطينا في التالي gamma d'entraînement point M تعطينا R phi de point R phi de point sinus alpha I1 moins R phi point carré il a D de J1 sur TT il y a moins phi point 1 donc moins R phi point carré sinus alpha moins R phi point carré sinus alpha J1 هنا عندنا اي ان بليتو اي ان c'est bon donc quelque chose qui cloche donc l'accélération J1 plus oui I1 donc هذيك الأولى J1 هذه J1 R phi de point R phi de point sinus alpha J1 هذيك تبقى هنا هكذاك دونك هنا J1 والأخرى سي في ها هي ديجا J1 ها هي دونك R phi de point sinus alpha J1 moins R phi point carré sinus alpha I1 donc c'est la même R phi de point sinus alpha J1 ها هي moins R phi point carré sinus alpha I1 ها هي donc هذه هي l'accélération d'entraînement par les deux méthodes il y a moins R phi point carré sinus alpha I1 plus R phi de point sinus alpha J1 maintenant l'accélération de Coriolis il y a deux gamma de R1 par rapport à R vectoriel la vitesse relative du point M il est égal à 2 phi point K1 vectoriel la vitesse relative il y a R point cos alpha R point cos alpha K1 plus sinus alpha I1 c'est bon donc le K1 مع le K1 0 تولينا est égal de R point phi point de R point phi point sinus alpha K1 vectoriel I1 c'est J1 donc I, J, K, I donc K vectoriel ici donc c'est J1 donc هذه هي l'accélération de Coriolis donc l'accélération absolue il y a l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis qui est égale l'accélération de Coriolis نكتبوها هنا 2 R point phi point
sinus alpha ou d'entraînement plus R phi de point R phi de point sinus alpha ونعطيني moins suivant I1 moins R phi point carré sinus alpha moins R phi point carré sinus alpha وبالنسبة l'accélération relative R de point sinus alpha R de point sinus alpha بقات لنا وحدة R de point cosinus alpha R de point cosinus alpha, donc c'est l'accélération absolue du point M exprimée dans la base I1 J1 K1. C'est bon? Donc on va comparer avec l'accélération absolue trouvée dans notre vidéo. L'accélération absolue trouvée directement. Donc c'est هي غادي نكوبيوها باش نقارنو. Copier. Donc c'est R de point sinus alpha moins R phi point carré sinus alpha, c'est bon, de R point phi point sinus alpha plus R phi de point sinus alpha, R de point cosinus alpha. Donc c'est le même résultat. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il est déjà 4 heures du matin, je suis fatigué. Le matin je vais continuer les autres vidéos, il y a des exercices, des examens, donc et le temps presse. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager et de la liker si vous l'appréciez. Et bon courage et bonne chance pour les examens. Et à la prochaine.